Sige. Okay. Pray ulit kita. Pray. Hold your hands. Mag-i-istorya ka. Kaya na pray. Stand up. Snack. Para. Let's pray. Father in heaven, salamat sa lessons, and activity, and snacks, and please, food, lessons, patigam na namin. We pray also for your protection, hamon pag-uli, maging safe kami, makaabot sa hamon tag sa madalahin. In Jesus' name we pray. Okay. Sige, stand up na. Una, anay, auntie, naka-very good. Pinakabuti ayan. Auntie, naka-dane, dito, usay, kuha mausa, kuha didi madugo. Dili, ako pang sisiring. Dili pa, oray ka, kaya pinasaway ka. Ashley. Ashley ngan Rian. 1, tapos 2. Sige. 1, tapos 2. 2. LJ. 1, tapos 2. 2. Okay. Realin. Realin ng Danesa. Uy, nato na ka mo. Nato na. Usa, tapos 2. Alexa. Tadi. Okay na, nato na. Mami, hindi nagpipinanan niya kay libro. Kuha, mausa, tapos 2.